बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इंडिया का मैच खाकसार को ये एजाज़ हासिल है कि ये मैच नहीं देखा, इख्तिताम पजीर हो गया। नतीजा कम बेश वही है जो आजकल होता है पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस में या ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कि 19 फरवरी को लाहौर से और कराची से जिस टूर्नामेंट का आगाज हुआ था, ज़ाहिर है कि पहला मैच कराची में था, तो इल्ला माशाल्लाह उस टूर्नामेंट के चौथे दिन पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से निकल गया है। अब एक बात याद रखिएगा कि हम इस टूर्नामेंट के मेजबान हैं। 30 साल के बाद पाकिस्तान किसी भी आईसीसी के या इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट का होस्ट बना है और चौथे दिन निकलने वाली पहली टीम हम हैं जो निकले हैं। लेकिन यह सफर यहां तक ऐसे ही पहुंचा नहीं है, उसमें दाद देनी पड़ेगी जो मोहसिन नकवी जिनकी चॉइस है। वैसे आपसे मेरा सवाल है कि मोहसिन नकवी किसकी चॉइस है जो वो सेनेटर भी है, वो चेयरमैन पीसीबी भी है, वो वजीर दाखिला भी है और शायद वो इस हुकूमत का बॉस भी है। पहली बात तो ये है। नंबर 2, ये सवाल है कि आखिर कौन सी ऐसी खिदमात थी जिनकी बुनियाद के ऊपर मौसूफ को पंजाब से उठाया गया, पंजाब से उठा के निगरान सेटअप से उठा के अगले जो मुस्तकिल सेटअप है उसमें लगा दिया गया। ये सवाल अपनी जगह पे हैं और इन सवालों के जवाब हमने तलाश नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना कह सकता हूं ये उन्हीं की चॉइस है, ये उन्हीं का फ्रंट फेस है। इल्ला माशाल्लाह उन्होंने बाकी इदारों का भी बेड़ा गर्क किया, पूरे निजाम का, और जो क्रिकेट एक रह गई थी पाकिस्तान की कौम के पास वो भी खैर से अब निकलती दिखाई दे रही है। मैं एक क्रिकेट शायक का मैंने वो सुना, वो कह रहा था कि मसला ये नहीं है हार गए हैं, टीमें हारती हैं, ज़रा 2 टीमें लड़ेंगी, उनमें से जीत जाएगा एक हार जाएगा। बात यह है कि मुकाबला किया जाए, स्पिरिट के साथ लड़ा जाए, अच्छे फेस के साथ। ये आप हारे हुए माइंडसेट के साथ कैसे कर सकते हैं? यानी उस पे क्या आप रिजल्ट्स जो हैं वो ले सकते हैं? और फिर आज शाबाश बनती है शाहीन आफरीदी की, शाबाश बनती है उनके सुसर शाहिद आफरीदी की कि जनाब को लेके आए थे नजम सेठी के बाबर का तोड़ निकालना है, और फिर टीम में पॉलिटिक्स कैसे दूर दाखिल हुई, और फिर उस वर्ल्ड कप से सिलसिला शुरू हुआ, फिर हम बांग्लादेश से हार गए, फिर हम अफगानिस्तान से भी हारे, और अब इल्ला माशाल्लाह हम हो गए हैं। और फिर सच्ची बात तो ये है कि हमारा कुछ पहिए उल्टा घूमता दिखाई दे रहा है। मिन हैसुल कौम जो है, हम हर ही शोबे के अंदर यही हाल या अहवाल हमें दिखाई दे रहा है। आज इमरान खान जो है उन्होंने स्पेशल कहा था कि मैंने मैच देखना है, तो इत्तलात है उनको मैच दिखाया गया। मेरा ख्याल है इमरान खान पूरा मैच देख नहीं पाए होंगे, उन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं था कि हम इस लेवल के ऊपर हमारी क्रिकेट आ गई है। मैं समझता हूं कि आप लाहौर, कराची, पिंडी किसी क्लब की टीम को उठा के भेजेंगे तो वो अच्छे स्पिरिट के साथ लड़ेंगे। अच्छा, अब आते हैं इमरान खान के जो साहबजादे हैं कासिम खान, उनके हवाले से कि आज कासिम खान जो है वो मैच देखने दुबई पहुंचे हुए थे और उनकी 2 तस्वीरें जो हैं वो मैं देख पाया हूं जो सोशल मीडिया पे। एक ये देख सकते हैं कि आप एक इंडियन खिलाड़ी, या इंडियन खिलाड़ी कह रहा हूं, इंडियन किसी शहरी के साथ या किसी इंडियन सपोर्टर के साथ जिसमें उन्होंने इंडिया की जर्सी पहनी हुई है, तो उसमें वो नजर आ रहे हैं। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो अकाउंट्स हैं, जो तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए अकाउंट्स भी हैं और कुछ जो जर्नलिस्ट सरिश्मान है, उन्होंने लिखा जी ग्रेट इमरान खान सन कासिम खान वॉचिंग इंडिया पाकिस्तान मैच इन दुबई। अच्छा, एक तो चलें यहां से तस्दीक हो गई, और दूसरी तस्दीक जो है वो चूंकि इसी ड्रेस के अंदर आप देखेंगे तो जनाब शाहिद आफरीदी जिनको इस पूरे निज़ाम में वो एजाज हासिल है, उनके साथ भी ये तस्वीर है। और इसका मतलब है कि आज इमरान खान के जो साहबजादे हैं वो मैच देखने के लिए पहुंचे हुए थे। इस सिलसिले में एक चीज जरूर की जा सकती है कि उनके वालिद साहब पाकिस्तान में जेल काट रहे हैं और जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो भी ठीक है। तो अगर वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच में आए हुए थे, इमरान खान का बेटा आया हो, तो वो किसको सपोर्ट करेगा? जाहिर है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। तो यही वो पाकिस्तानियत है जो हम सब में भरी हुई है। ये अलग बात है कि हमें कोई गद्दार साबित करना चाहता है, कोई हमारे ऊपर मुकदमात बना के हमें खामोश कराना चाहता है, कोई किसी और तरीके से हमारे शुकूक व शुबहात हमारे हवाले से करना चाहता है। लेकिन ज़ाहिर सवाल जुर्म है ना। यानी आज की कह रहा था कि आज के मैच के दौरान इल्ला माशाल्लाह जैसे हमें लगा था ना उस इलेक्शंस के दौरान कि किसी लेवल के ऊपर भी नून लीग या पीपल्स पार्टी जीतते दिखाई नहीं दे रहे। इल्ला माशाल्लाह पूरे मैच के दौरान कहीं नजर नहीं आया कि पाकिस्तान की जो टीम है वो जीतने की पोजीशन में आई।
تو پھر کسی نے یہ لکھا کہ جناب دیکھیے نا کہ آج تو فارم 47 والا مسئلہ بھی نہیں تھا کہ محسن نقوی صاحب ہوتے تو ہم یہ طے کر لیتے کہ محسن سپیڈ کے ساتھ کہ جناب دیکھیے یہ تو پاکستان جیتا ہے، لیکن چونکہ اب یہ امپائر جو ہیں وہ لوکل نہیں تھے اور امپائرز انٹرنیشنل امپائرز تھے اور انہوں نے جینوئن امپائرنگ کی، تو اس طرح سے ہم اللہ ماشاءاللہ آج نمبر 1 ٹیم بن کے باہر نکل گئے ہیں اور نہ سکور تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور باقی جناب محسن نقوی نے میں ورلڈ کپ کے بعد بتایا تھا کہ ہم ایک میجر سرجری کرنے جا رہے ہیں، تو سرجری کے بعد یہ حال ہے کہ اگلے ایونٹ کے اندر ایلیمنیٹ ہونے والی ہم پہلی ٹیم ہے۔ تو اللہ ماشاءاللہ یہ محسن نقوی پتہ نہیں قوم کی جان کب چھوٹے گی، ہمیں اس سے معافی کب ملے گی، اور یہ فیس ہے بیسیکلی اس مائنڈ سیٹ کا جو ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے، اور اس کا حال ہمارے سامنے کیا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے آج انڈیا میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں تھا، انڈین ٹیم نے بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ، کوئی ایک شعبہ کہیں انہوں نے ہمیں ڈومینیٹ کیا، اور یہ آج نہیں ہے، پچھلے ایک طویل عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اب اس کو گریٹ رائیولری، جس کو بلکہ گریٹسٹ رائیولری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، میرا خیال ہے اس کو نہیں کہنا چاہیے، ہمیں معذرت کر لینی چاہیے انڈیا سے تھوڑا سا کے لیے کہ ہم ابھی اس قابل نہیں ہیں۔ ظاہر ہے دشمن کے ساتھ گریس کے ساتھ لڑا جاتا ہے، تو کیا ہم اس مقابلے میں ہوں، اور پھر جس طرح وراٹ کوہلی نے تو ہمیں فٹ بال سمجھا ہوا ہے، وہ آؤٹ آف فارم بھی ہو پاکستان کے مقابلے میں وہ کھیلتا ہے جب بھی، تو آج بھی اس نے سینچری کی، اور جب ہمارے بڑے بڑے سٹارز ہیں ان کی باری آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہمیں سننا پڑتا ہے عاقب جاوید کی زبانی کی جناب سرپرائز دیں گے، محسن نقوی سرپرائز دیں گے، یہی سرپرائز ہے پاکستان کے لیے۔ تو یہ چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، اور اب معلوم نہیں کہ عمران خان نے آج میچ کے بعد دیکھ کے کیا کامنٹس دیے ہوں گے، یہ تو جس دن اب جرنلسٹ جائیں گے یا وکلا جائیں گے یا ان کی فیملی کے ممبران جائیں گے، اور اس وقت جو ہے وہ کیا صورتحال بنتی ہے، یہ ایک دیکھنے والی بات ہے۔ اچھا، اب ایک سیاسی بھی جاتا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منڈی بہاؤدین کے اندر یا باقی جگہوں کے اوپر کیا کچھ ہوا، راولپنڈی کے اندر کیا کچھ ہوا۔ ایک تو تحریک انصاف کا جو انصاف یوتھ ونگ ہے، انہوں نے 28 تاریخ کو سیالکوٹ کے اندر جو ہے بتایا گیا ہے کہ انوار کلب کچہری سیالکوٹ میں ان کا جی ہم منعقد کرنا چاہتے ہیں، اب اس کی اجازت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، یا وہاں پہ بھی ان کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو باقی جگہوں پہ ہے۔ لیکن آج ایک اور ڈیولپمنٹ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں وہ بھی متحرک دکھائی دے رہی ہیں، اور ان کی جو ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں کنول شوزب، انہوں نے آج سیالکوٹ کے اندر جو ہے ایک ورکرز کنونشن کے اندر شرکت کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو گجرانوالہ بھی پہنچی، یعنی ایک ہی دن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نے 2 جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ورکرز کنونشن کیے ہیں خواتین کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھرپور اب متحرک گراؤنڈ کے اوپر دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ ضرور کر لیا ہے کہ اب میدان کو کھلا نہیں چھوڑا جائے گا، اور ظاہر ہے فیصلہ ان کا ہے، گورنمنٹ تو کہے جی ہم نے میدان کو کھلا نہیں چھوڑنا، تو گورنمنٹ کے پاس تو یہ فی الحال نہیں ہے، ان کے تو آپ 1000 بار بھی بات کریں گے تو لوگ کہیں گے تو یہ تو حکومتی سیٹ اپ ہے یا حکومتی جلسے ہیں، تو پی ٹی آئی کو ظاہر ہے اسپیس دینی